نور ومر الكون بهجة وجمالا صلى الله عليه وسلم على مقام وتناهى في وجهه وتعالى لهذه العيون في وجدته بشرا كاملا يسيح الضلال ومهلها مضرعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان مع جزع وصف اللسان ويحار في دعوة معانيه الجلال صلى الله عليه وسلم انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملا الوجود الخلق ينور صلى الله عليه وسلم فتبارك الله من إله كريم بشرت آياته بالذكر حكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه وعنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم هذه البشارة وتركها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم والصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ترجى اللسان عما تضمنه الجلال من التصديق بها والإذعان وصيت بها في الصدور من الإيمان فواعده وتلو على اليقين ذلك بعنى وتصديق شواهده واشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد اللهم صلك في قوله وفعله والمبلغ عن الله أمره بتبليغه لخلقه من فرده ونفره عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وأرضي للأمة بشرا كريما وكان في المرسلين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من ذكره الله بها على البشر وما وسعها من أحد انتصر سرها في البحر والبر صلى الله عليه اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وجمعها وازكى التحيات وأوسعها على هذا الأمر الذي وفى بحق العبودية ورزق بها في خلعة الكمال وقام بها في الربوبية في وضم الله وقل عليه غاية الإكمال صلاة يتسل بها وحسن عليه صلاة يتسل بها وحسن عليه صلاة يتسل بها وحسن فينقذف في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويمتد بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صحبة المجد بقربه وتقي أشرف الأصلي بوده وحبه وعطر الأكوان بنشر ذكراه النسيم اللهم صل وسلم والصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فيها
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم، نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة، فانفلقت بينة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين، معاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين، فتنقل ذلك الجمال الميمون بالأصلاب الكريمة والبطون، وما من صلب ضامة إلا وتمت عليه من الله النعمة، فهو القمر التام الذي يتنقل في بروده ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه. وقد غلت الأقدار الأزلية بما قضت، وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت، وخصصت به من خصصت، فكان مستقره في الأسلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر، ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر، وتعلقت همة الراكب لهذه الحروف بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف. وإن كانت الألسن لا تفي بأشر أوصاف ذلك الموصوف تسويقا للسامعين من خواص المؤمنين، وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين، وإلا فأنا تعرف الأقلام عن شؤون خير الأنام، ولكن هزني إلى تلوين ما حفظته من سير أشرف المخلوقين، وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين، وبكيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولا إثر الشوق إلى السماع أوصافها العظيمة. والله يا يمين الإسلام، والله يا يمين الإسلام، والله يا يمين الإسلام، ويدخلان بشفاعة هذا النبي الشافع، ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أحسن الشمائل. وهنا حثنا أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار، ليتشرف بكتابة القلم والقرطاس، ونتنزه في حدائقه الأسماع والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة، فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم، ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقالب. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله
الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله بأبي كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد تعدت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. لما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اخدشت من ساءت من البرية في كمال الخصوصية فاستودعت هذا النور المبين أسلاب وبطون من شرفته من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى وصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بدرها فضمت عشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصولها فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا حتى مرشه بعد شهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على هذا العالم بيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجد الصبيب. اللهم صل وسلم وصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد وآله اللهم صل وسلم وبارك على الخير مولود بما كتب قد أتى يا خير مولود بما كتب قد أتى ظلت بهيئته جميع خصومه ظلت بهيئته جميع خصومه يا خير مولود يا نبينا خير مولود يا نبينا يا خير مولود يا نبينا يا
ولاله وموضوع لقلبه هذه الدرة المظنونة والجورة الموصونة والكون كل اسم ويمسي في سرور والمتنات هاجة وقرب ظهور إشراك هذا السراج والعيون مستشرقة إلى بروزه متشوقة إلى انتقاط جواد كنوزه وكل دابة لقريش نفخا بفسيح العبارة مولدة بكمل البشارة وما من حمل نملت ذلك العام إلا عدم في حملها كمنا من بركة والسعادة هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات مغرقة بذر البرد ولا قد أشرف البريات والبروس من العلم العوفى إلى عمل الظهور بعد تنقله في البطون والظهور فأثره في الوجود فوجد التمارين واسم في العلم الكبير ما تستشري في التماضين ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم وصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قرب ووالوة هذا الحبيب بلد السماوات والأرض له فيك بترهيب ومنصر الجود الإلهي على الوجود تسجد وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيد اللهم لا إله إلا الله الحمد لله لا إله إلا الله ولا إله إلا الله ولو قد غشف الكنى هذا المستور يبرز نوره كاملا في ألم الظهور نورا فاق كل نور وانفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أي عذر عند وجه أمة تعريس الجنة المسمور وشراكة لا فيها لصفات المقدور وأظهرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومهما من الأمور النعيم من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فتروقة الذي رتب الله على قدره وجود هذا المولود فهو فلق سمو الكمال من النور النور وبرز الحافظ كل محمود ومن الله بالتعظيم والسجود على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي السلام عليك يا رسول السلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك يا
ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم بمحاسن الأخلاق بما تقريب الكتاب في وجوه الأمور. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوساهم بالمؤمنين علما ورفقا فمن رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الملك استعل ولم كله متبع القرآن إذا دعاه المسكين إذا دعاه المسكين وأجابه إجابة حسنة وهو الأب الشافي الرحيم اليتيم والأرامل والرسول الرعدك الهيبة القوية التي نالت منها فرائض القوية إلى البرية فبالنسل أرض الطرق والمنازل وفي ذكري وقرب المهاجر والمحافل وهو صلى الله عليه وسلم جاء صفات الكمالية والمنفرد في عرفه وملك بشرة الصوصية فما من ملك في البرية مقبول إلا وتلقى عن سيد الوجود أجمد في وصف الحبيب فشعني وله العلا في مجدي ومكاني أوصاف عز قد على مجدها عودت على نجد الشهاب داني وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقاء مولد النبي الكريم وحكاية ما أورد الله في هدى العبد المقرب من التواريب التعظيم وهو كل عظيم سنن لأنه مسك إن العقل في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك ينزل القلب كما ينزل التقديم وله أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم والصلاة والتسليم على سيدنا
نبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمحبنا ولأوطاننا. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خير الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر لنا وأوصاف محمد الهدى وأجعل اللهم توسلا بسائر وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سمته مشكورا وفعله معمولا ويتبع ما في عمر ربنا وتوجه فتوجه خالد وفتح وعطولا. اللهم يا محمد وإبراهيم فتعه غافرا على باب عزته تفضل حركة الشعب والخوف والغفران أدعوه إليك وأسعد وسعد يسر المرسلين عليك صالحا من سيدنا محمد وبحمد رسالة عامة أن تصلي وتسلم على تجربات الجوامرة وشهد عمالتك وحفظ سيدك محمد وآياتك دعوتك الكاملة وحمد أكبر محمد وخصص بيت وتوفر في كل موت من والنقود والظهر واسمع ذلك بعباده وصدق وسيرشادك الحمد لله سيدنا الكونين وشهد حقائق المحمود الخالص المخلص بالله عند الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه على حضرات إكرامهم والأحباب. اللهم إنا نقدم لك جاء هذا النبي الكريم وتسر إليك بشرف وقدر العليم أن تحفظنا في هركات وصفاتنا بعين آياتك أن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقرباتنا في جميع رعايات محاسن وحاياتك وتقربنا من إشراف القرب إليك وإلى هذا الحبيب ويتعاملنا وتقبل منا وما باركنا فيه من آياتنا وأعمالنا واجعلنا بحفاظ هذا الحبيب وحفاظه المقائمة بفهم من السالكين ولحقك وحكمه من المؤكد ووحدك من الحافظين. اللهم إنا نطلبك برحمتك فلا تحرمنا وجودنا وصلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسلك ومجاهدنا الدين فتوجهنا إليك مستشفعين أتقبل الاتباع منا بالغفران أتقبل الاتباع منا بالغفران أتقبل الاتباع منا بالغفران وقلت بالعسى وصلنا بالمسرى ثم الذي وأمر تجعله وتطهر حبيبا وأزرا. اللهم أطيبك وأشرك بجعلك أولاد والدينا ولا تطعنا والدينا والمسلمين والمؤمنين ومن في جميع الجهاد وجعلك بيوم كيد يقتل منصورا. اللهم اسلم وإيمان له بأمنها معمورا معنى وسيورا وشفيع ومقربة المقربة لأن مدينة أفضل المؤمنين وتوبة توبة التائب ويسر رحمتك على ذلك المؤمن أجمعين واحفظ شرهم واحفظهم وظالمهم بالعبد وتحد في الدنيا والأبصار وجعل التائبين من عبدك ونصر المعاندين وانصرنا ولادك والكفار واجعلنا يا رب في الحسن حسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن حسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن من جميع البلايا وبحفظ المسجد من الأرض والخطايا وأنزل في عمل بطاعتك وسد في ظلماتك القائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين ومؤمنين واختمنا منك بخير أجمعين. اللهم إنك لقد تجعل من حاجة تسمع بلا حق. اللهم إنك سنصيبنا على إكرامنا هذه وغيرك وجزينا حكمك عظيما أنت قبلنا وأنت قبلنا وبلغ الله خير الجلال. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من هدية وصلنا إلى حضرتنا إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى الكشرات والطاغية 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 الأرواح لإخواننا والمرسلين
ثم تولى منك بعد ذلك إلى الله بالمسلمين ومن أرض الأرض خصوصا إلى الله اللهم صل وسلم وهو عن خير خلقه وعيش عبده واستيقظ مناقشه واستحي مناقشه ونستسلم مناقشه بخير وفي عافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم وعلى وسلم سبحانك وبحمدك عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Yang satunya sudah diambil, sama ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala asasal khairat wa asad darajat alladzi husna fil hayat ba'da al-mamat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad afdal salawat wa ala alihi wa sahbihi a'immatul qadat wa sallam tasliman katsiran ila yaumil qiyamah amma ba'du. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabulkan kita di majelis ta'lim barakah, dan juga yang kami hormati para sesepuh citra niaga, khususnya Bapak Haji Warsono dan Bapak Haji Bahrani, dan juga seluruh habaib dan seluruh asatid dan seluruh hadirin dan hadirat. Mudah-mudahan berkat kita berkumpul di tempat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat derajat kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah di akhir penghujung bulan Zulqa'dah. Sebentar lagi masuk bulan Zulhijjah. Nah, di dalam bulan Zulhijjah ada sebuah perbuatan sunnah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu apa? Berkurban. Nah, insyaallah pada minggu ini dan minggu depan kita akan memperdalami masalah berkurban. Jadi ketika berkurban tahu sudah ilmunya. Nah, nyaman kalau. Nah, jadi insyaallah mulai malam ini dan minggu depan kita khatam masalah berkurban. Baik. Supaya lebih mudah memahami, ini ada bawa buku lah. Nah, ada bawa buku ya. Ada diumumkan kelak di grup lah. Yang bawa buku sama pulpen, alhamdulillah. Yang kada bawa buku catat di HP. Sayang kalau catatnya. Baik. Ini ulun ilustrasikan. Jadi ketika kita mau berkurban, sebelum berkurban kita kemana? Mau pergi ke tempat pembelian kurban. Sebelum kita pergi, ini kita masih di rumah nih, siap-siap mau beli kurban sudah. Ya kalau mau berangkat sudah. Baik. Sebelum kita mau pergi berkurban,
kita harus tahu hukumnya berkurban itu apa? Sunnah muakkad. Maksudnya sunnah muakkad itu apa? Sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena begitu besar pahalanya. Sampean nyembelih kambing lain pada Idul Adha sama dengan Idul Adha itu beda jauh. Pahalanya beda. Di dalam kitab Sunan Tirmizi hadis nomor 1413 di sana dikatakan fi udhiyati sahibiha bi kulli sya'ratin hasanatin. Setiap bulu hewan kurban itu, setiap bulunya adalah kebaikan. Berapa bulunya? Ada yang bisa menghitung bulunya kan? Kalau pada 100.000 nah. Sampai bisa menghitung bulu kambing. Bulu kucing aja sudah. Baik, banyak daripada faedah-faedahnya berkurban. Jadi sangat disayangkan apabila kita tidak berkurban. Kurban lain korban. Kalau korban itu yang tabrakan itu. Korban itu, ini kurban. Nah, baik. Jadi hukumnya berkurban sunnah muakkad. Baik. Paham sampai itu? Dan hukumnya berkurban sunnah muakkad. Sunnah muakkad ini apabila ditinggalkan maka hukumnya makruh. Paham? Baik. Sunnah muakkad ini apabila ditinggalkan maka hukumnya makruh di sini. Apabila seseorang mampu dia tidak berkurban maka hukumnya makruh. Nah, saya sudah paham. Sekarang ada permasalahan lagi. Sunnah muakkad ini terbagi menjadi dua. Namanya bisa disebut sunnah muakkad ain sama sunnah muakkad kifayah. Apa bedanya? Disingkat aja. Artinya sunnatul ain sama sunnatul kifayah. Apa bedanya sunnatul ain dengan sunnah kifayah? Apa bedanya? Sunnatul ain, contoh ulunnya sendirian, hidup sebatang kara. Kalau sebatang kara tidak punya keluarga, paham? Ulun hidup sendirian, tidak ada keluarga sama sekali, maka buat dia hukumnya sunnatul ain. Apabila dia mampu berkurban, dia meninggalkan, maka hukumnya makruh. Itu namanya sunnatul ain. Ada juga namanya sunnatul kifayah. Sunnatul kifayah itu bagaimana? Contoh, saya punya keluarga, punya saudara 3, punya orang tua. Baik, paham? Ulun punya saudara 3, punya orang tua. Ternyata saudara ulun berkorban, ulun kada berkorban. Nah, maka karena inya sudah berkorban, maka dia ini mendapatkan sunnatul kifayah. Maka yang dapat pahala kurban inya. Nah, sedangkan kami yang kada berkorban ini, keluarganya tidak mendapatkan hukum makruh. Paham? Sekali lagi. Sunnatul ain, ulun sendirian, sebatang kara hidupnya. Apabila ulun melakukan, maka dapat pahala sunnah muakkad. Apabila tidak melakukan, maka mendapat hukum makruh. Apabila itu sunnatul ain. Apabila ulun berkeluarga, ulun punya 3 saudara, punya punya orang tua. Nah, salah satu dari kami ada yang melakukan satu, maka gugur sudah tuntutannya. Maka yang melakukan mendapatkan pahala sunnahnya, yang tidak melakukan tidak mendapatkan hukum makruh. Paham? Itu perbedaannya. Jadi sunnatul ain sama sunnatul kifayah itu berbeda.
Baik. Apakah kurban ini sunnah sekali seumur hidup atau setiap tahun? Hah? Setiap tahun. Jadi jangan salah pengertian. Oh, ini yang penting sudah sekali jadi. Nah, jangan. Jadi berkurban itu sunnahnya setahun sekali, sunnahnya setiap tahun bagi yang mampu. Baik. Tadi sudah paham. Berkurban hukumnya sunnah muakkad. Kapan berkurban menjadi wajib? Kurban itu bisa jadi wajib, Pak Boy? Kapan kurban itu menjadi wajib? Kurban menjadi wajib apabila dinazarkan. Aku bernazar mau berkurban, itu wajib hukumnya. Paham? Contohnya, nah di sini sigohnya ada, sigohnya ja'atuha udhiyah. Aku jadikan ini sebagai hewan kurbanku. Nah, itu jadi nazar namanya. Hati-hati. Kata-katanya aku jadikan hewan ini, aku jadikan dia hewan ini hewan kurbanku. Nah, maka itu jadi nazar. Maka dia wajib untuk berkurban. Apa bedanya kurban yang sunnah dengan kurban yang wajib? Bedanya apa? Kurban yang sunnah itu apabila kita berkurban, kita sembelih, dagingnya boleh kita sedekahkan, sebagian kita makan. Itu kurban yang sunnah. Sedangkan yang wajib semua dagingnya kita berikan. Tidak boleh kita makan sedikit pun. Itu bedanya kurban yang sunnah dan kurban yang wajib. Baik. Tahu sudah hukumnya berkurban itu sunnah dan kapan dia menjadi wajib. Nah, lalu apa syarat seseorang menjadi sunnah dia berkurban? Nah, syaratnya di sini ada 5. Yang pertama, nih syarat orang yang berkurban. Yang pertama, dia seorang muslim. Nah, catat. Yang pertama siapa? Kalau orang Cina, orang Cina, orang Amerika berkurban boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Yang penting muslim. Siapa aja mau orang Afrika, siapa aja. Nah, baik, yang pertama muslim. Yang kedua dia hurun, yaitu merdeka. Pertama muslim, yang kedua merdeka, yang ketiga balik. Nah, balik ini orang yang berakal dan sudah mimpi basah, sudah terkeluar itunya. Nah, itu sudah. Anak kecil bang kurbannya mana? Yang kita temukan sekarang tuh orang tua berkurban untuk anaknya boleh kan? Nah, maka pada permasalahan ini diperbolehkan. Kenapa? Karena ini orang tuanya memberi. Beda seumpamanya anak kecil nih, kayak Restu nih. Restu nih bawa duit 5 juta datang ke tempat jual korban, taruh sendiri, tuh pahala sunnah enggak dapat. Tapi apabila orang tuanya mengorbankan untuk anaknya, maka tetap dapat pahala sunnah. Baik. Yang pertama Islam, yang kedua merdeka, yang ketiga balik, yang keempat akil, berakal. Jadi apabila orang gila berkurban, nah itu kan dapat pahala sunnahnya itu. Adalah orang gila nukar kurban. Siapa sini berjualan kambing? Ada kayak berjualan kambing? Karena ada yang mengaku sebenarnya ada. Yang pertama apa tadi?
Yang kedua merdeka, yang ketiga balik, yang keempat apa? Berakal, akil. Yang kelima adalah istita'ah, yaitu dia tuh mampu. Mampunya bagaimana? Mampunya pada hari Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah, malamnya sebelumnya, dan pada malam hari raya dan hari rayanya, yaitu 10 Zulhijjah dan 11 Zulhijjah dan 12 dan 13 Zulhijjah, dia mampu menafkahi dirinya dan menafkahi orang yang wajib dia nafkahi. Dia mampu semuanya ini pada 4 hari ini, dan juga dia punya kelebihan harta. Dia mampu untuk berkorban. Nah, maka pada posisi ini dia dikatakan apa? Mampu. Baik. Yang pertama Islam, yang kedua merdeka, yang ketiga balik, yang keempat akil, yang kelima mampu. Baik. Sudah tahu hukumnya sudah, dan tahu syarat orang yang berkorban. Akhirnya orang ini keluar dari rumah, naik apa? Naik motor kan, naik mobil. Ada yang naik motor, ada yang naik mobil, ada yang naik pickup, ada yang naik truk. Oh, naik ojek kan ada baik. Kayak mana naik ojek? Kalau naik truk nih pasti beli sapi ya sudah. Ya kalau. Nah, jadi tergantung kebutuhannya. Ada yang naik motor. Oke, akhirnya dia naik mobil lah. Dia mau beli kambing. Jalannya mencari tempat yang murah. Ya kalau biasa mencari yang murah, kalau sana mahal sedikit, ke sini lagi, ke sini menawar-nawar, akhirnya dapat. Ketika datang ke tempat apa namanya orang jualan kambing tuh? Hah? Kandang, kan kambing. Akhirnya dia naik mobil sampai ke kandang kambing. Taib. Akhirnya di situ dia melihat ada kambing, ada onta. Onta enggak ada di sini lah. Ya, ada sapi, ada kerbau, ada gajah, ada apa lagi? Ada domba, ada ayam, ada itik. Nah, di kandangnya ini banyak. Lalu, yang mana yang boleh dikurbankan? Nah, pertanyaannya, yang mana yang boleh dikurbankan? Yang boleh dikurbankan hanya 3. Di sini yang pertama al-ibil, yaitu onta. Ada di Indonesia onta lah. Pernah makan daging onta lah, Ben? Hah? Nah, kasihannya ya. Alhamdulillah lu pernah sudah. Rasanya daging onta tuh sama aja. Rasanya kayak rasa daging juga. Daging. Yang pertama onta. Yang kedua bagar, yaitu sapi. Sapi ini banyak kawannya. Ada kerbau, apalagi 2 aja lah, sapi. Nah, banteng. Itu kawan-kawannya itu sama aja. Nah, yang ketiga ghanam, yaitu kambing. Kambing ini banyak juga kawannya. Kambing, domba, apalagi itu aja. Pokoknya kawan-kawannya lah. Kambing DKK. Nah, kawan-kawan. Lalu kita tahu sudah datang ke sana, sudah tahu, oh hewan ini yang boleh dikorbankan. Ayam pun bolehlah dikorbankan. Dalam pendapat yang mu'tamad tidak diperbolehkan. Tapi ada satu pendapat, yaitu pendapatnya Sayyidina Ibnu Abbas, itu diperbolehkan berkurban dengan ayam.
Nah, itu buat orang yang tidak mampu. Jangan naik motor pakai motor CBR, ke kurban ayam, kayak itu. Mobil Lamborghini, ke kurban apa? Itik. Nah, itu enggak sesuai namanya. Lamborghini itu korbannya banteng, apa? Kerbau. Nah, itu ini ada itik korbannya. Baik. Dari semua itu, kambing, onta, sapi, yang paling afdol adalah badanah, adalah onta. Sayangnya di Indonesia belum di-upgrade lagi. Belum ada onta lagi. Yang pertama, yang paling afdol onta. Kalau punya uang, beli onta. Dikirim dari Arab ke sini. Yang kedua, bagarah, yaitu sapi. Yang ketiga, dhainah, yaitu domba. Yang keempat, anzun, yaitu kambing. Baik. Sekarang ada pertanyaan. Bagus. Sebentar lah, sebelum ini pertanyaan ini, onta dan sapi buat berapa orang? 7 orang. Kambing buat berapa orang? Buat 1 orang. Onta buat 7 orang, sapi buat 7 orang, kambing buat 1 orang. Baik, pertanyaannya, ada orang, dia ini biasanya banyak duit, biasanya banyak uang, dan keluarganya pas ada 7. Pertanyaannya, lebih afdol mana? Dia beli 1 onta untuk 7 orang, atau dia beli kambing 7 ekor? Afdol mana? Afdol, paham gak anunya, gambarannya? Belum kah? Ini 7 orang, enggak apa bagus saja. Nah, bintang 5 Pak. Nah, jadi ini ada orang kaya, dia 7 saudara. Ya, kalau dia mau berkurban, pilihannya 2. Mau berkorban onta, kan dapat 7-7-nya onta, ya kalau, atau dia beli 7 kambing. 7 satu orang 1 kambing, 1 orang 1 kambing, 1 orang 1 kambing. Nah, afdol mana? 1 sapi atau 1 onta dengan 7 kambing? Bagi pecinta sapi, afdol bagi pecinta kambing, apa aja kai. Nah, di dalam syariat Islam, di dalam kitab fikih ini, kitab Busyrul Karim Bisyarah Muqaddimah Hadramiyah, yang afdol adalah 7 kambing. Jadi 7 kambing lebih baik daripada 1 sapi. Kenapa? Pertama, darahnya yang ditumpahkan lebih banyak 7 kambing. Yang kedua, bulunya banyak yang mana? Banyak kambing. Itu sudah. Banyak lagi yang lain-lainnya lagi. Baik. Sudah tahu sudah hewan-hewannya. Yang mana yang akan kita beli? Sekarang ketika kita datang ke kandang kambing, ternyata kambingnya warna-warni. Ada warna putih, ada warna kuning, warna apa? Coklat, hijau, ada hijau lah. Abu-abu, hitam. Baik. Sekarang warnanya lagi, warna kambing apa yang paling afdol? Kambing kah, sapi kah, apakah? Warna apa yang paling afdol? Wa afdaluha bayda, yaitu putih. Baik. Warna yang pertama putih. Jadi pian datang
Mau beli kambing, cari dulu kambingnya yang warnanya putih. Cari dulu. Oh, enggak, dia warna putih sekalinya. Sudah pengen cari ke ujung-ujung kandang karena dia warna putih. Nah, maka warna yang kedua summa safra, yaitu warna kuning. Nah, jadi yang pertama tadi warna apa? Oh, yang kedua kuning. Sudah nyari warna kuning, enggak dapat juga. Maka yang ketiga warna afra, yaitu warna abu-abu. Nah, baik. Warna putih enggak ada. Warna kuning enggak ada. Warna abu-abu enggak ada juga. Maka warna apa lagi? Summa balqa. Kemudian warna hitam putih. Warna putih hitam atau hitam putih. Kayak tahi cacak tuh nah. Hitam putih kalau. Nah tuh. Cari yang warna hitam putih. Kada ada juga. Warna putih enggak ada. Warna apa tuh? Kuning enggak ada. Abu-abu enggak ada. Hitam putih enggak ada juga. Warna apa lagi? Warna hitam. Mana ada kambing warna hijau? Kambing dari mana? Keturunan kambing apa? Warna hijau. Lain kalau anak ayam, lain warna-warni. Warna pink ada. Warna hitam. Tidak ada juga warna hitam. Putih tidak ada. Kuning tidak ada. Apalagi abu-abu tidak ada. Hitam putih tidak ada. Warna hitam tidak ada. Terakhir warna apa? Warna merah. Hamro. Pernah lihat warna kambing warna merah lah? Hah? Nah, belum pernah kalau sama aja, belum pernah lagi. Nah, atau banteng sebelumnya ada yang warna merah, domba warna merah atau sapi warna merah. Nah, itu warna terakhirnya sudah. Baik, ketika memilih kambing atau sapi atau unta atau domba atau kerbau, tahu sudah warna-warnanya. Pertama tadi warna putih, kedua warna kuning, ketiga abu-abu, keempat hitam putih, kelima hitam, keenam merah. Baik. Tahu sudah. Baik. Melihat, mengambil dompet, melihati sekalinya duitnya berapa? 3 juta. 3 jutanya beli apa? Beli kambing. Nah, kambing dan onta dan sapi itu memiliki umurnya masing-masing. Maka bagi pian yang mau berkorban kambing, maka umurnya di sini sanatain tamatain, yaitu 2 tahun kambingnya. Di sini minal bakari wal ma'zi, yaitu sapi ataupun kambing itu umurnya 2 tahun. Ngerti? Sebelum beli tanya dulu, Pak, ini kambingnya umur berapa? Oh, umurnya baru 1,5 tahun. Nah, belum lagi. Ini umurnya berapa, Pak? Oh, ini umurnya 5 tahun. Oh, ini sudah pas sudah. Umurnya berapa? 2 tahun 1 bulan. Nah, boleh sudah. Pokoknya intinya pindah aja janggutnya kambing itu nah. Kalau panjang mana tuh habannya berarti sudah kambingnya. Ya kalau kambing itu berjanggut ya kalau panjang mana sih nah itu. Cuma yang nyaman itu kambing ditarim. Di kambing ditarim ini Pak Boy baru 2 tahun langsung dijualnya. Yang kambing yang muda-muda ini. Jadi rasa dagingnya itu tidak bisa digambarkan lagi sudah. Kambing sini dagingnya berbau lah. Bau kalau ditarim kambing yang muda itu baunya tidak ada. Dagingnya lembut. Baunya tidak ada. Bahkan
menjarang merebus sebentar aja lembek dagingnya langsung. Kalau di sini innalillah. Pian habis makan, pian lewat aja orang tahu pian habis makan kambing. Nah itu saking baunya kambing sini. Jadi sapi dan kambing berapa umurnya? 2 tahun. Baik. Peminat do'ni. Nah, lalu ada, aku ndak mau kambing, aku ndak mau beli sapi, aku mau beli domba. Nah, buat yang mau beli domba, cari itu umurnya sanatun tamatun, yaitu 1 tahun. Jadi sapi dengan kambing tadi berapa? 2 tahun. Buat domba berapa tahun? 1 tahun. Nah, apabila ada yang mau beli unta, seumpamanya ada mau beli unta. Nah, maka di sini syarat daripada unta yaitu khamsu sinina tamatan, yaitu dia sudah berumur 5 tahun. Ingati, unta berapa? Unta 5 tahun. Sapi dan kambing berapa? 2 tahun. Apa lagi ini? Domba berapa tahun? 1 tahun. Baik. Nah, kita pindah ke kitab Anwarul Mubarakah. Insyaallah minggu depan akan kita sambung lagi. Baik. Baca Pak. Di nomor 25. Apa arti sifat as-siddiq? Sebutkan dalilnya dan apa lawan sifatnya. Jawab. Arti sifat as-siddiq adalah jujur. Dalilnya wasadaqa mursalun. Adapun lawan sifat as-siddiq adalah al-kadzib, yang artinya dusta. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita sudah sampai nomor 25, yaitu sifat yang wajib atas nabi dan rasul. Sebelum-sebelumnya kita sudah membahas sifat fatonah, tentang cerdasnya seorang nabi dan bagaimana perdebatan antara Nabi Ibrahim dan Namrud. Baik. Sifat selanjutnya adalah as-siddiq. Apa arti sifat as-siddiq? Jadi nabi dan rasul memiliki sifat yang namanya as-siddiq. Nah, apa itu sifat as-siddiq? Sebutkan dalilnya. Mana dalilnya? Dan apa lawanan sifatnya? Lawanan sifatnya apa? Mustahilnya apa? Nah, baik. Jawabannya, arti sifat as-siddiq adalah jujur. Jadi seorang nabi mustahil, sekali lagi, mustahil bersifat dusta. Jadi seorang nabi dan rasul dia mustahil berdusta. Ada pada zaman nabi ada nabi palsu. Siapa namanya? Tukimin. Adakah zaman nabi namanya Tukimin? Ada pada zaman Nabi Muhammad yang mengaku nabi. Siapa namanya? Musailamah al-Kadzdzab. Coba bayangkan. Untung lain paijo lah. Nah, siapa namanya? Musailamah al-Kadzdzab. Coba sampean bayangkan. Nabi Muhammad, nabi asli ada. Ada aja orang sepede Musailamah mengaku nabi.
Pian bayangkan aja bagaimana pedenya Musailamah Al-Kadzab ini. Ketika Nabi Muhammad SAW turun surah Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya Allah, nama surahnya surah gajah. Menceritakan apa? Tentang orang-orang sahibul gajah, tentang orang-orang yang memiliki gajah, tentara gajah yang dilempari dengan burung ababil dengan batu dari neraka Sijil. Tarmihim bihijaratin min sijil, dilempari. Kisah ini Musailamah ini kada mau kalah juga. Akhirnya kisah kayak ini juga ya. Lalu turun juga wahyu jarnya dari Tuhan jarnya. Apa wahyunya? Surah Al-Fil juga namanya. Kayak mana bacanya? Mal-fil. Apa itu gajah? Gajah itu adalah belalainya panjang dan buntutnya panjang. Nah, itu namanya apa? Itu namanya ulahan, namanya buatan, namanya dusta. Jadi seorang nabi dan seorang rasul mustahil mempunyai sifat yang namanya dusta. Dalilnya mana? Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan dalilnya, wasadaqal mursalun, dan benarlah para rasul, jujur para rasul. Para rasul itu tidak ada yang dusta. Adapun lawan sifat as-siddiq, itu sifat mustahil pada seorang rasul, adalah al-kadzab, al-kadzib, yang artinya dusta. Ayo. Kita ke nomor 26 lagi. Apa arti sifat at-tablid? Sebutkan dalilnya. Dan apa lawan sifatnya? Jawab. Arti sifat at-tablid ialah menyampaikan. Karena penyampaian kabar gembira maupun peringatan tidak akan terlaksana kecuali disampaikan. Di samping itu, jika memang para nabi dan rasul tidak menyampaikan syariat-syariat kepada umat manusia, maka sama saja mereka menyembunyikan syariat tersebut. Dan tentunya hal ini adalah sesuatu yang mustahil terjadi, karena akan menimbulkan bahaya yang sangat besar, di mana orang yang lalai dalam melaksanakan syariat akan memiliki hak mengajukan gugatan dengan alasan tidak disampaikannya syariat tersebut. Namun demikian, Allah Subhanahu wa taala telah membantah hal ini. Dalilnya, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik fa in lam taf'al fa risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Baik. Nomor 26, apa arti sifat at-tabligh? Jadi seorang nabi dan seorang rasul memiliki sifat wajib, namanya sifat apa? At-tabligh. Apa arti sifat at-tabligh? Sebutkan dalilnya. Mana dalil at-tabligh? Dan apa lawanan sifatnya? Apa mustahilnya? Baik. Jawabannya, arti sifat at-tabligh ialah menyampaikan. Menyampaikan apa? Menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena penyampaian kabar gembira itu apa? Kabar gembira adalah sesuatu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya dengan kebaikan. Contoh, siapa yang melakukan begini maka dia akan masuk surga. Siapa yang melakukan begini maka Allah akan menolongnya. Nah, itu namanya apa? Kabar gembira. Maupun peringatan. Apa peringatan? Contohnya, siapa dia yang melakukan seperti ini maka dia akan masuk neraka. Siapa yang hidup di dunia sibuk berdagang aja,
tidak pernah sholat, tidak pernah hadir majelis. Hati-hati, jangan tunjukkan. Orang diam-diam aja, Pak. Berdagang itu menafkahi keluarga hukumnya wajib, sama-sama wajib. Cuma luangkan waktu sedikit untuk sholat, untuk puasa, untuk hadir majelis ta'lim menuntut ilmu, karena semuanya sama-sama wajib. Jangan gara-gara hadir majelis ilmu, nah full jadwal hadir majelis ilmu semuanya, akhirnya apa? Berdagang kada lagi, tidak bisa lagi memberi nafkah kepada keluarga. Salah juga. Waktu berdagang diberi, waktu menuntut ilmu dikasih juga, dibagi waktunya. Pintar-pintar kita lagi membaginya. Baik. Kabar gembira yaitu apa yang Allah janjikan kebaikan untuk kita. Peringatan apa yang Allah janjikan untuk kita, apabila kita melakukan seperti ini, maka hukumannya seperti ini. Nah, penyampaian kabar gembira maupun peringatan tidak akan terlaksana kecuali disampaikan. Yaitu kecuali para nabi dan para rasul telah menyampaikan kabar tersebut. Karena tidak mungkin kita disiksa sedangkan peringatan belum sampai sama kita. Contoh kayak suku suku di pedalaman tuh, suku Lamborghini kan, suku aborigin ya, ada di dalam hutan. Contoh aja, di dalam hutannya ada sukunya ini tidak pernah mendengar tentang Islam setetes pun, setitik pun tidak pernah dengar tentang Islam, tidak pernah pokoknya tentang Islam, tentang Nabi Muhammad, tentang ajaran apapun tentang Islam, tidak pernah mendengar. Orang ini mati tidak disiksa. Kenapa? Karena syariat dakwah belum sampai kepada mereka. Beda di Samarinda ini. Di Samarinda ini kalau melihat orang kada sembahyang, dah sholat, alasannya belum sampai dakwah kepada mereka, itu dusta. Sampai kemana-mana sudah. Cuma yang jadi masalah apa? Malas itu. Baik. Nah, terlaksana kecuali disampaikan. Di samping itu, jika memang para nabi dan rasul tidak menyampaikan syariat-syariat kepada umat manusia, maka sama saja mereka menyembunyikan syariat tersebut. Nah, jadi makanya para nabi dan para rasul seperti Nabi Muhammad SAW, ketika turun ayat, turun wahyu, itu langsung disampaikan. Tidak ada seumpamanya turun wahyu pagi, besok baru disampaikan, tidak ada. Ini jam 9 turun wahyu, pada saat itu juga langsung disampaikan sama Nabi. Nah, itu namanya sifat tabliknya seorang nabi dan seorang rasul. Dan tentunya hal ini adalah sesuatu yang mustahil terjadi, karena akan menimbulkan bahaya yang sangat besar, di mana orang yang lalai dalam melaksanakan syariat akan memiliki hak mengajukan gugatan dengan alasan tidak disampaikan syariat tersebut. Jadi itu bahayanya. Cuma mustahil seorang nabi dan rasul tidak menyampaikan, karena sifat wajib seorang nabi dan rasul yaitu tabligh, menyampaikan. Dan Allah pun sudah membantah. Jadi Allah di dalam Al-Quran dengan wahyunya membantah bahwasannya seorang nabi itu bukan seorang yang menyembunyikan, bukan. Mana dalilnya? Di dalam surah Al-Maidah ayat 67, ya ayyuhar rasula balligh ma unzila ilaika mir rabbik. Wahai rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jadi sebab turun ini ayat
di dalam tafsir Al-Munir juz 4 halaman 592. Jadi di dalam hadis an Hasanul Basri, qala Nabi, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah ba'atsani bi risalah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutusku dengan risalah, dengan kenabian. Fadiktu, maka aku tuh merasa sempit, merasa aduh pasti sudah. Kenapa? Karena Nabi itu tahu. Ba'atsani fadiktu biha zar'an wa 'araftu anna an-nasa mukadzibi. Aku tuh tahu bahwasannya manusia pasti mendustakanku sudah. Ini Nabi ini ketika diperintahkan oleh Allah, terasa sempit hatinya. Kenapa? Tahun Nabi ini bakal didustakan sudah. Hajar Nabi ini. Karena kisah-kisah Nabi sebelumnya itu semuanya didustakan semua. Nah, lalu apa? Lalu fawa'adani, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan kepadaku, la uballighanna aw la yu'adzibani, engkau sampaikan atau engkau tidak sampaikan maka akan kuazab. Pilih mana? Kamu sampaikan kah atau enggak? Kamu sampaikan atau tidak kamu sampaikan maka akan kuazab. Nah, maka turun ayat ya ayyuhar rasula balligh ma unzila ilaika mir rabbik, wahai rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Wa in lam taf'al, jika engkau tidak melakukan, fama balaghta risalah, berarti engkau tidak menyampaikan risalah. Wallahu ya'simuka minan nas, Allah Subhanahu wa taala menjaga engkau dari gangguan manusia. Nah, jadi ini ada kisahnya nih. Nah, di dalam Sunan Tirmizi di dalam kitab tafsir Al-Munir juz 4 halaman 592, di sana ada Imam Tirmizi meriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berada di dalam kubah pada satu tempat. Jadi pada satu tempat itu dijaga, yuhrasu, dijaga. Lalu turun ayat wallahu ya'simuka minan nas, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memeliharamu, menjagamu, melindungimu, memberikan kepadamu jaminan perlindungan kepadamu dari musuh-musuhmu. Tenang Muhammad, santai aja. Aku yang menjagamu dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika turun ayat itu, lalu Nabi Muhammad mengeluarkan kepala beliau dari tenda. Lalu Nabi berkata, faqala ya ayuhan nas insarifu, wahai para sahabatku yang menjagaku, sudah pergi aja, enggak apa-apa. Kenapa? Faqad asamanillah, Allah Subhanahu wa taala telah benar-benar menjagaku. Nah, sudah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan risalah telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha la yahdil qaumal kafirin. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang kafir. Adapun lawanan sifat at-tabligh, lawanan sifat menyampaikan adalah al-kitman, yang artinya menyembunyikan. Nah, itu sifat mustahil seorang nabi, yaitu kitman, artinya menyembunyikan. Sampai sini dulu. Mudah-mudahan berkat kita berkumpul di tempat ini, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa kita, Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kita, Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita di dunia dan di akhirat. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una qawla fayattabi'una ahsanahu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.